Ndugu zangu, Ekaristi Takatifu sio kitu, ni nafsi ya pili ya Utatu Mtakatifu, Mungu kweli na mtu kweli. Kwa hiyo mahusiano yetu sisi na Ekaristi Takatifu si ya mtu na kitu, bali ya mtu na nafsi. Tunaposema Ekaristi Takatifu ni nafsi, tunamaanisha nini hasa? Maana yake anaonja furaha, anaonja upendo, anaonja amani. Kinyume pia cha hayo, anayaonja pia huzuni, uchungu, anajisikia mateso, maana ni nafsi, sio kitu. Kwa hiyo mahusiano yetu na Ekaristi Takatifu hayapaswi kujengwa kwa misingi ya mtu na kitu, kama vile nguo nimeivaa, hiyo ni kitu, kwa hiyo yaweza kuchafuka, haiwezi kuhuzunika, yaweza kuchanika, haiwezi kuhuzunika, yaweza kuwa safi